महंत स्वामी पधारो। अंतर अक्षरधाम रचवाने महंत स्वामी पधारो। કે અમૃદિયામાં ભક્તિનો રંગ ભરવાને महंत स्वामी पधारो। अमृदयामा भक्तिनो रंग भरवाने महंत स्वामी पधारो। आप मूर्तिમાં મનડા મગન કરવાને महंत स्वामी पधारो। आप मूर्तिમાં મનડા મગન કરવાને महंत स्वामी पधारो। કે આજ હરિવરના સુખડાથી સુખિયા કરવાને महंत स्वामी पधारो। आज हरिवरना सुखड़ा सुखिया करवाने महंत स्वामी पधारो।